नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपणक प्रियर शिव सार बा शिव भाई जहाँ भी कहीपारते आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर यूट्यूब चैनल शिवास मैथमेटिक्स। आज जमती कि मैथ एग्जाम थिला तुम भाई जानिच मैथ एग्जाम रे प्राय पिला बहुत भल कर किछटा पिला किछटा खराब कर जोटे खराब कर एमसीक्यू रे खराब कर कहीं सब्जेक्ट मु जो सिलेक्शन देती से पाखापाखि पूरा 45 मार्क डायरेक्ट क्वेश्चन मोर बीएसटी आसी पड़ी तुम आज सोमवार दिन मंगलवार दिन प्राय पिला जो पढ़ुते कोचिंग से किसी इंपोर्टाट दे देती जमीक मन कर देख उपपाद्य मुझे मात्र 3टी इंपोर्टाट देती सी हूँ गोटे हूँ उपपाद्य 8 गोटे हूँ उपपाद्य 11 देन गोटे हूँ 13 से आमर 11टा तुम आसी डिडक्शन भी से भाया देते 6टी डिडक्शन इंपोर्टाट देते से तुम गोटे आसी जाइए तो सब्जेक्टिव तुम पेपर बहुत भल जाइए बाकी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन थिला मु भी निजे देखुली कि क्वेश्चन बहुत टे टाइम टेकिंग थिला क्या टाइम अंटेनी क्या ये तो छाड़ एग्जाम जहाँ तो यहाँ लास्ट एग्जाम नुहे आपर आउरी तुम 3टा एग्जाम अच्छी तो जदि यहाँ टी खराब हो जाए देन आउ बाकी जो 3टा एग्जाम अच्छी से तुम बेटर करने को ट्राए कर एवं कौन करी मो पाखे सेट ए अच्छे मैथ क्वेश्चन से तार आंसर की डिस्कसन करदे तुम पाखे जो सेट थी मुझे आरंभ कही केवल क्वेश्चन नंबर चेंज हुए ऑप्शन नंबर चेंज हुए नहीं तो फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखिता ना निम्नस्थ केउं समीकरण द्वय एक अभिन्न अटंती देख ये क्वेश्चन पूरा पढ़े ये क्वेश्चन पूरा डायरेक्ट पढ़े आंसर नंबर कौन हम ना बी हम आर राइट आंसर देन तापर कौन ना अच्छी कौन 2 नंबर अच्छी 2x + 3y - 8 = 0 समीकरण लेखचित्र सह निम्नस्थ केउं समीकरण लेखचित्र परस्पर समांतर समांतर हेले कौन ना तांकर सूत्र होची हमर कौन ना a1 a2 = b1 b2 not = c1 c2 देन यहाँ कौटा हूँ ना सीटा हूँ यार पूरा ये हूँ देन सीटा हम राइट आंसर देन 3 नंबर क्वेश्चन तुम कौन रहा ना 3 नंबर क्वेश्चन रहा जनक पाखे 25 पैसा और 50 पैसा मिसी टोटाल 40 टी मुद्रा थिला जदि से टोटाल मुद्रार परिमाण देला 12 टଙ୍କା 50 पैसा हुए तेज पाखे केतोटी 25 पैसा मुद्रा था मन कर 25 पैसा मुद्रा को x और 50 पैसा मुद्रा को y नब देन इक्वेशन तुम गोटे हो x + y = 40 आउ गोटे हो 25x + 50y = 12.75 बा 1275 पैसा कन्वर्ट करदे देन एमती कर तुम सल्व कर आंसर बाहर करदे आंसर मार्मर बाहर के 11 जोटा y मूल्य जोटा नहीं y मूल्य बाहर 11 देन 4 नंबर क्वेश्चन कही गोटे भग्न संख्यार लब्धरू 1 वियोग कले 1/3 हुए एवं या हर 8 जोग कले 1/4 हुए देख कौटा अच्छी ना यहाँ सल्व कर दियो ना x/y नहीं कि कन्वर्ट कर देख लब्धरू जब आम कौन कर ये तो ऑप्शनल देखिए से कौन कही ना लब्धर 1 वियोग कले लब्धर 1 वियोग कले मैंने मन कर ऑप्शन देखिए कौटा ठीक अच्छी 5 अच्छी से 1 वियोग अच्छे 4/12 1/3 देन फास्टा ठीक हो जाए तो फास्ट हम राइट आंसर देन जी पर नंबर क्वेश्चन 5 नंबर निम्नस्थ क्यों द्विघाती समीकरण बीजद्वर समष्टि 3/3 अटे बीजद्वर समष्टि सूत्र बा अल्फा प्लस बीटा ता सूत्र आमर कौन थिला ना -b/a देख ये कौटा -b/a अच्छी ना -b/a 3 अच्छी ना 3 प्रथम हूँ ये 3टा 3 अच्छी किंतु से प्लस देती माने 3/-1 -3/-1 कटिगला 3 हम राइट आंसर तो यहाँ कौटा ना बी हूँ करेक्ट आंसर हूँ आर बी 5 नंबर करेक्ट आंसर हूँ तुम बी नंबर ऑप्शन टी देन 6 नंबर क्वेश्चन आमर कौन देती ना 6 नंबर क्वेश्चन गोटे समीकरण देती जार मूलद्वय बीज देती अल्फा और बीटा हेले निम्नस्थ समीकरण द्वयर मूलद्वय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देर आर करेक्ट आंसर हम ए नंबर ऑप्शन टी हूँ आर करेक्ट आंसर देन आम जा 7 नंबर क्वेश्चन आमर कौन देती ना कौन से एक द्विघाती समीकरण प्रभेदक एक ऋणात्मक संख्या हेले संख्या द्वारा मूलद्वयर स्वरूप किपर मूलद्वयर स्वरूप किपर हम मन पक द्विघाती समीकरण गोटे बक्स था ना मूलद्वयर वास्तव मूल नुहे 8 नंबर ax² + 4x + 6a = 0 समीकरण मूलद्वयर समष्टि और मूलद्वयर गुणफल सामान हेले ए रो मान केते मूलद्वयर समष्टि और गुणफल सामान हेले कौन हम ना -4/a =
8 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ ना कौन तुम -4/a इक्वाल्स टू 6a/6 6 तुम कटिगला देन ए सेपट पड़े ना -4/6 जोटा कटिगला -2/3 हम आर तुम राइट आंसर जोटा केते नंबर ना तुम बी नंबर ऑप्शन रे अच्छे। देन नेक्स्ट तापर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन एपी रो क्वेश्चन ये क्वेश्चन आम बहुत प्रैक्टिस करूँ तुम क्लास रे भी ये रखुचे डायरेक्ट क्वेश्चन आम VS2 डायरेक्ट क्वेश्चन आसी तार आंसर कौन हम ना ए नंबर हम राइट आंसर। केतोटी 3 अंक पदसदृश संख्या 7 दुर्विभाज्य पिला मन पका यहाँ VS2 नंबर 4 नंबर ये क्वेश्चन तुम पूरा पड़ता जे केतोटी 3 अंक विशिष्ट संख्या 7 द्वारा विभाज्य आम से डिस्कसन कर देलु कहूनी यहाँ हूँ 128 बा ए नंबर ऑप्शन होची राइट आंसर। देन 11 नंबर निम्नस्थ केउ उक्तिटी भूल अटे केउ उक्तिटी भितर भूल अटे प्रथम देख सबूक पड़ जाओ क्योंटी प्रथम ना अनुक्रम TN यहाँ ठीक अच्छे SN यहाँ किंतु देख कौन सी समकोणी त्रिभुजर बाहुत्रयर दैर्घ्य गोटे एपी रे रहिबे नाही एटा आमे करथिलु देन एटा हम राइट आंसर। तो तापर क्वेश्चन कहते ना 12 नंबर गोटे बैग रु कला बैग बाहरी कला बॉल बाहर संभाव्यता 5/18 लाल बॉल बाहर संभाव्यता होची 10/18 जदि बैगटी केवल कला बॉल हलदिया बॉल थाए तेबे हलदिया बॉल बाहर संभाव्यता केते ना दीटा को मिसई दियो एक रु माइनस कर दियो दीटा को 10/18 प्लस 5/18 केते जो ना 15/18 1 रु माइनस करदे सेटा केते जो ना 3/18 जोटा को काटिदेले हो 1/6 आमर सी नंबर ऑप्शन अच्छी देन सी हूँ आर राइट आंसर। तार नंबर 13 नंबर निम्नस्थ उत्तम केउटी ठीक जो प्रथम आखि जाऊँगी कौटी ना सी नंबर ऑप्शन कहीं घटना जब फाई है यार संभाव्यता 0 देन यहाँ हम ठीक आंसर हम क्लास रे पढ़ाला कही देन VS2 नंबर 5 ये गोटे पड़ी आमर। तापर है 14 नंबर क्वेश्चन पलि आसला लुडु गोटी संभाव्यतार गोटे लुडु गोटी को गड़ाइले फलटी एक मौलिक संख्या होबार संभाव्यता पिला माने पूरा देख ये डायरेक्ट क्वेश्चन VS2 पूरा डायरेक्ट आसी 14 नंबर मौलिक संख्या आमर 3टी मौलिक संख्या बाहर 3/6 कटिगले होते 1/2 जोड़ा ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर। देन 14 नंबर सर 15 नंबर हूँ 15 नंबर ना 12 समस्त गुणन मानकर मध्यमान केते। अच्छा प्रथम देख 12 समस्त गुणन मानकर मध्यमान केते 12 समस्त गुणनक किए ना 1 2 3 4 6 12 एमान को समस्त मिसे दिलांकर समष्टि केते होची ना 28 एमान समस्त मिसे दिला आंकर समष्टि होची 28 केतेटा संख्या भाला ना हमर 6टा भाला 28/6 होची केते काटि देले होची 14/3 नंबर ऑप्शन अछि ना 12 नंबर ऑप्शन अछि तो 12 नंबर जो सॉरी डी नंबर ऑप्शन ने अछि तार करेक्ट आंसर हम डी। देन 16 नंबर निम्नत मध्य केउटी केंद्रीय प्रवणता को सूचाई न था प्रथम देख माध्यमान आम सूचाई थाए मध्यमा सूचाई थाए गरिष्ठक सूचाई थाए किंतु विस्तार सूचाई न था तार करेक्ट आंसर कौन होगा ना सी होगा यार करेक्ट आंसर। डी नंबर पे देख ये क्वेश्चनटा मुझे तुम पकई कौन डायरेक्ट सूत्र पकई यहाँ कि इनडायरेक्ट पड़ी किंतु यहाँ 100% आसला बेले आसे मुझे तुम कही देख क्वेश्चन आसी जाइए। अच्छा आम सूत्र कौन थी ना मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अच्छा देख ये सब अच्छे बी नंबर ऑप्शन रे मोड 3 माइनस प्लस 2 मीन सेपट गले -2 मीन तार करेक्ट आंसर किए हो ना बी हो। देन 18 नंबर कौन कहले ना 20 रु 30 लब्धांकर बारंबारता के। अच्छा यहाँ राशिकृत बारंबारता बा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दे दी आमर बारंबारता केन काढ़िया ना माइनस कर 22 माइनस 12 हूँ के 10 तो ऑप्शन डी हूँ यार राइट आंसर। देन 19 नंबर अच्छा 19 नंबर कौन ना गोटे त्रिभुजर शीर्षबिंदु मानकर यहाँ हूँ पचार भर केन्द्र के भर केन्द्र सूत्र कौन थी ना x1 + x2 + x3/3 देन 3 माइनस 7 प्लस 10/3 यहाँ केते हो तुम ना 3/8 माइनस 10/6 यहाँ हूँ आमर के 6 हो 6/3 2 नंबर प्रथम देख कौटी माइनस 2 नंबर यहाँ केते होची ना 2 ऑप्शन कौटी अच्छी ना बी अच्छी देन बीटा है आम राइट आंसर आउ बाहर कर 3 नंबर बाहर कर कौन आवश्यक नहीं कहीं गोटा ही ऑप्शन जोटा कि एक्स आर रही है। देन 20 नंबर ना गोटे रेखाखंड एक प्रांत
3 4 ଓ ଏହାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଏତିକି ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁଟି କେତେ? ଏଟା ଆମର କଣ x1 plus x2 by 2 କରିକି equals to 2 ଦେନ୍ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତମର କଣ ହେଇଯିବ ନା 20 ନମ୍ବର D ଟା ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ 21 ନମ୍ବରଟା ସେମିତି 21 ନମ୍ବର ପିଲାଟା ଦେଖ ପ୍ରାୟ ପିଲା ମତେ ଡାଉଟ୍ ପଚାରିଥିଲେ ସେ ଦେଇଛି କଣ ଦେଖ ତମେ ଆଗ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି 0 ଆଉ -4 ଏଟା କେଉଁ ପାଦରେ ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖିଲ ଯଦି 0 ଅଛି ସେଟା କୌଣସି ପାଦରେ ତ ଅବସ୍ଥିତ ହବନି ସେଟା ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହବ କେଉଁ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ନା x ଯେହେତୁ 0 ଅଛି ଦେନ୍ ସେଟା y ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ y ଅକ୍ଷ ଅପସନରେ ନାହିଁ ତେବେ ଅପସନ କଣ ଅଛି ନା କୌଣସି ପାଦରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ତ D ହେଇଯିବ ଆର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ଯାହାର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ଭିଡିଓ ମାନଙ୍କରେ ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ହେଲା 22 ନମ୍ବର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ କି ଏଇଟା 22 ନମ୍ବର ତମ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ବହିରେ ଥିଲା ଏଇଟା ବହିରେ ଦେଖିଦବ ମୁଁ ଯେତିକି ମନେ ଅଛି ଏଇଟା ସି ହବ ତାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ତଥାପି ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ଥିଓରିଟା ଟିକେ ନାକୁରୁ ତମେ ବହିରୁ ଏଇଟା ଚେକ୍ କରିଦବ ବେଟର ହବ ତମ ପାଇଁ। ଦେନ୍ 23 ନମ୍ବର ଏଇଟା କଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ କାହାକୁ ନା ଯଦି ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ରାସ୍ତା ନ ଦେବା ଦେନ୍ ସବୁଠାରୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଜୋରିମାନା ଦେଇଥାଏ ତ ଏଇଟା କୋଉ ନମ୍ବର ଅପସନ ଅଛି ଏଇଟା ସି ଅଛି ଦେନ୍ ସି ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 24 ନମ୍ବର କଣ ନା y ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ କି ଏ ତିନୋଟି ଏକ ସରଳରେଖା ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କର ଯଦି ଏକ ସରଳରେଖା ରହିବ ଏଠି ଆମର ଏ ମାନଟା କଣ ଅଛି ଦିଟାକ ସମାନ ଅଛି -2 ଦେନ୍ ଏଇଟା 3 3 ସମାନ ଅଛି ଦେନ୍ y ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବ ଯଦି ଗୋଟେ 0 ହେଲା ଅନ୍ୟଟି ବି 0 ହବ ଲଜିକ ଏଇଟା ହଉଛି ଏ ନମ୍ବର ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ 25 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ନା a ଅଛି 2a ପ୍ଲସ ଦେନ୍ ସେ 5 ତା ପରଟା ପଦଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 5a ପ୍ଲସ 4 ଯୋଉଟା କି ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ଦେନ୍ ଏଇଠୁ ତମର 25 ଟା ଆଲଜେବ୍ରା ସରିଲା ଦେନ୍ 25 ଟା ଆସିଲା ଜୋମେଟ୍ରି ଏଇଟା କଣ ହବ ନା ଦେଇଛି DE ସମାନ୍ତର BC ହେଲେ AD ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଆଚ୍ଛା ଆର ଅନୁପାତ ଯେତିକି ତାର ଅନୁପାତ ସେତିକି ହବ ଏଇଟା ଆମର କଣ ଉପପାଦ୍ୟ 1 କହୁଛି ଦେନ୍ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ ନା B ନମ୍ବର ଆନ୍ସରଟା କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ 2.4 ଦେନ୍ ଆସିବ ଦେନ୍ 27 ନମ୍ବର 27 ନମ୍ବର ସେଇଭଳିଆ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ଯଦି ଏଇଟା ସମାନ୍ତର ହୁଏ BC ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର BC କେମିତି କାଢିବ ସେଇଭଳିଆ ଇଏ କରି କାଢିବ ଦେନ୍ ତାର ଆନ୍ସରଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 13.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ 28 ନମ୍ବର ସେ କଣ କହିଲା ନା ଉପରିସ୍ଥ D ଏକ ବିନ୍ଦୁ ADC ସର୍ବସମ କାହା ସହିତ ନା BAC ତେବେ ହେଲେ BC ଇଣ୍ଟୁ CD କେତେ ହେଇଯିବ ନା AC ସ୍କୋୟାର ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ VST ରେ ପକେଇଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି କରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ 29 ନମ୍ବର ଆଚ୍ଛା 29 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ନା ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ହେଲେ PQ ଦେଇଛି AB ଦେଇଛି ତେବେ ଏହାର ପରିସୀମା ଦେଇଛି ହେଲେ ତାର ପରିସୀମା କେତେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ଦେନ୍ ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 27 ତାର ଅନୁପାତ ଯେତିକି ହବ ଆର ପରିସୀମା ଅନୁପାତ ସେଇଭଳିଆ ହବ। ଦେନ୍ 30 ନମ୍ବର ଦୁଇଟି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି ବାହୁମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ଦେଇଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି ତେବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି ଦେନ୍ ତମେ ସେଇ ଯୋଉ ଅନୁପାତ ଦେଇଛି ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କଲେ ଦେନ୍ ତାର ଆନ୍ସର ବାହାରିଯିବ କେତେ ନା ସି ନମ୍ବର 108 ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ତାର। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା 30 ନମ୍ବର ପରେ କଣ ନା 31 ନମ୍ବର ପଡିଛି ଗୋଟେ ଡିଡକ୍ସନ ଗୋଟେ ଦେଖ ସେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଦେଇଛି O ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର PQ ଏକ ଜ୍ୟା P ର ସ୍ପର୍ଶକ ସହିତ P ବିନ୍ଦୁ ଏକ ଅଛି ସେଇଟା 50 ହେଲେ ଏଇଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଥିବା PQ ର ପରିମାଣ କେତେ ଏଇଟା 50 ହେଲେ ତାର ଦ୍ୱିଗୁଣ 50 100 ଅପସନ ଅଛି 100 ଅଛି ସି ନମ୍ବର ଦେନ୍ ସି ନମ୍ବର ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 32 ନମ୍ବର ସେ ଦେଲା ଏଇ ଚାପର ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣ କିଏ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଯୋଉ ଚାପର ତାର ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ APB ତାର ବିପରୀତ ଚାପ କିଏ AQB ମାନେ AQB କୋଣଟା ହବ AQB କୋଣ କୋଉ ନମ୍ବର ଅପସନ ଅଛି AQB ଅପସନ ନମ୍ବର D ଦେନ୍ ଅପସନ ନମ୍ବର D ହଉଛି ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ABCD ଯେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯାହା କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ଯଦି ଏଇ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 100 ହେଲେ ଏହା କି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ କି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅଟେ ବୁଝିପାରିଲ। ଦେନ୍ ତାପରେ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ କଣ ନା 34 ନମ୍ବର ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ O ହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତ ବ୍ୟାସ ଦେଇଛି ଏଟି ସ୍ପର୍ଶକ ଦେଇଛି ଦେନ୍ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଏଟିର ପରିମାଣ ATQ ର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଚାରେ ATQ ର ପରିମାଣ କେତେ ନା AT ର ପରିମାଣ ହେଇଯିବ 61। ଦେନ୍ ତା ପର ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ସେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ VST ରେ ପକେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଫରକ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ସେଇଟା ଯୋଉ EK ଦେଇଛି 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମୁଁ ସେଇଟା 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପକେଇଥିଲି ତ ସେଇଟା ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ନା ଆର ପରିସୀମା କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଆଖି ବୁଜି ଯାହା ଦେଇଥିବ ସେଥିରେ 3 ଗୁଣ ଦବ ଆମର ସେଇଟା ଥିଲା 7 21 ଥିଲା 21 ଥିଲା ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଇଟା ଦେଇଛି 9 ତ 9 3 27 27 ସରି
ଭୁଲ କହିଲି ଆମର ହେଇଥିବ କେତେ 2 ଗୁଣିଦବ କହିଥିଲି କାରଣ ଏଇଟା ଯେତିକି ହେଇଥିବ ସେତେ 2 ଗୁଣିଦବ ଏଟା ଭୁଲରେ କହିଦେଲି 2 ଗୁଣିଦବ ଦେନ୍ ଏଇଟା 7 ହେଇଥିଲା ଦେନ୍ ସେଟା 14 ହେଇଥିଲା ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେନ୍ ଏଇଟା ହବ 9 ଦୁନେ 18 ଡି ନମ୍ବର ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେ କହିଲା ABCD ର B ହଉଛି ସମକୋଣ ଆଚ୍ଛା B ସମକୋଣ ଦେନ୍ A ପ୍ଲସ୍ B ଟା କେତେ ହେଇଯିବ 90 ଦେନ୍ cos ର 90 cos 90 ର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ନା cos 90 ର ମୂଲ୍ୟ 0 ତ 0 ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେନ୍ ଅପସନ A ଟା ହବ ଠିକ ଆନ୍ସର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେନ୍ ତାପରେ ହେଲା 37 ନମ୍ବର ନା cos 60 ସହ ସମାନ ନୁହେଁ କେଉଁଠି cos 60 ସମାନ ନା ଏଇଟା ସମାନ ହବ 1/2 ହଉଛି cos ର ମୂଲ୍ୟ ଦେନ୍ sin 60 by tan 60 ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା sin cos 60 ଟା ହେଇଗଲା କେତେ tan 60 ର ମୂଲ୍ୟ ତମର କେତେ ନା जोटा सेटा sin sin कटिजो cos 60 ରହିବ ଦେନ୍ sin 30 ମଧ୍ୟ cos 60 ସମାନ କିନ୍ତୁ sin square 60 ପ୍ଲସ cos square 60 ହବ ନାହିଁ ଦେନ୍ ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ ଦେନ୍ D ହବ ଆନ୍ସର ହବ ତମ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହବ ଏଇଟା D ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଯିବା କେତେ 38 ନମ୍ବର ସେ କହିଲା ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ AB ର ମୂଲ୍ୟ ପକାଇବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ଆଚ୍ଛା AB ର ମୂଲ୍ୟ କାଢିବା ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ନା ଏଇଟା ଆମର ହବ sin 30 ଯଦି ହବ ଦେନ୍ H ଦରକାର H ହଉଛି ଆମର କି AC ର 15 sin 30 ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଅଛି ଅପସନ B ରେ ତାପରେ ଅଛି 29 ନମ୍ବର ଏଇଟା ଆମର ମାନ ପଳେଇଲା ଏଇଟା ଆମର କେମିତି କାଢିବାକୁ କହିଥିଲି ନା ଆମର ଯୋଉ 90 minus theta by 90 plus theta a related କରି କାଢିବା then a related କାଢିଲେ ତମ ଆନ୍ସର ବାହାରିବ କେତେ ନା C -1 ବାହାରିବ 40 नंबर tan a plus b देला √3 tan a minus देला 1/√3 अच्छा √3 ର a plus ମିଳିବ tan ର କୋଉ ମୂଲ୍ୟଟା √3 ସେଟା ପକେଇବ ନା tan ର ଆମର କୋଉ ମୂଲ୍ୟଟା √3 ଆମ କହିଥିଲେ tan 30 ହଉଛି 1/√3 45 ହଉଛି 1 60 ହଉଛି √3 ଦେନ୍ a plus b ହେଲା 60 a minus b ହେଲା କେତେ a minus b ହେଲା ଆମର 30 ତ ଆନ୍ସର ଟା ହବ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହବ C ନମ୍ବର ବା 45 ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେନ୍ ଏଉଠୁ ଆମର ଆସିଲା ପରିମିତି ଏତିକି ଲମ୍ବ ସୂତାରୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁଡ଼ି ଭୂମି ସହିତ ଏତିକି ସରି ଏଇଟା ତ୍ରିକୋଣମିତି କୋଣ କରି ଉଡୁଥିଲେ ତେବେ ଭୂମି ଠାରୁ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡୁଛି ତ 41 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ନା 75 √3 ମିଟର ହବ ଆନ୍ସର B ନମ୍ବର ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେନ୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କଣ ଅଛି ନା ଆମର ନା 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ sin a plus b by cos a ଆଚ୍ଛା sin a plus b ର ସୂତ୍ର ପକେଇଦବ ସବୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଇକି ସେଇଟା କେତେ ହବ ନା tan a plus tan b ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ VST ପଡିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ VST ଆମର ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ପଡିଥିଲା ଯୋଉମାନେ VST ଦେଇଛ ସେଇଟା ଏଟା ଜାଣିଥିବ ଦେନ୍ ତାପରେ କେତେ ହେଲା ନା cot square 93 minus alpha equals to dash ଏଇଟା କଣ କାହା ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ହବ cot square ନା ଏଇଟା ହବ ତମର cot square 97 plus alpha ସହିତ ସମାନ ଯୋଉଟା ଅଛି ଅପସନ B ରେ ଦେନ୍ ଅଛି ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଥିଲା ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଥିଲା ଦେନ୍ QM ଲମ୍ବ ଦେଇଥିଲା PR PQ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା PM ପଚାରିଲା PM କେତେ PM କେତେ ଆଚ୍ଛା PM ବାହାର କରିବା ସୂତ୍ର ଆମେ ଏଇଟା ମୁଁ କରିଥିଲି ଏଇଭଳିଆ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଡିଡକ୍ସନ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଦେନ୍ ଏଇଟା ହବ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର ହବ 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା A ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେନ୍ 45 ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଦେଇଛି ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପରିଧି ଦେଇଛି ତମେ ପ୍ରଥମେ R କାଢିବ ଦେନ୍ R କାଢି ସାରିଲା ପରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ପକେଇବ ଦେନ୍ କେତେ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନା C ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୌଣସି ବୃତ୍ତରେ ଏକ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏତିକି ହେଲେ ଏହାର ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏତିକି ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କେତେ ଆଚ୍ଛା ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ସେ ଦେଇଥିଲା କଣ ଚାପ L ଦେଲା କେତେ ନା L ଦେଲା 8 ପାଏ L ଦେଲା 8 ପାଇ ଦେଇଥିଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କଣ ନା ଥୀଟା ବାଇ 360 ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର ଦେନ୍ ପାଇ ଏଠି କଟିଗଲା ଦେନ୍ ରହିଲା କେତେ ତମର ପାଇ କଟିଗଲା ଆନ୍ସର ହଉଛି 8 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଦେନ୍ କାଲକୁଲେସନ କଲେ ଆମର କେତେ ବାହାରିଯିବ ନା ଏଇଟା 120 ବାହାରିଯିବ ଦେଖ 8 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ପାଇ କଟି ଯାଇଛି ଥୀଟା ବାଇ ଆମର 360 ଇଣ୍ଟୁ 2r ଆର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି 12 ଦେନ୍ କାଲକୁଲେସନ କଲେ ଆମର ବାହାରିଯିବ 120 ବାହାରିଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେନ୍ ତାପର ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 47 ନମ୍ବର ଏଇଟା ଦେଲା କଣ ଗୋଟେ କୋନ୍ ର ଆଧାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଦେଲା ଓ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ ଥିଲା ଆୟତନ ଥିଲା ଏତିକି ଦେନ୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପଚାରିଲା ତମ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏଇଟା କେତେ ବାହାରିଯିବ ନା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏଇଟା ବାହାରିଯିବ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର କାଲକୁଲେସନ କରି ସୂତ୍ର ପକେଇ ତମେ କାଢିବ ଦେନ୍ 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତର ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲକର ସମଗ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଥିଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲକର ସୂତ୍ର ପକେଇବ ଆନ୍ସର ବାହାରିବ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ତମର ବାହାରିଲା କେତେ 14 ନମ୍ବର ହଉଛି 1848 ବାହାରିଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରିଜିମ ର ଭୂମି ଏକ ସମ୍ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲେ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରିଜିମ ର ପାର୍ଶ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏତିକି ହେଲେ ପ୍ରିଜିମ ର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂତ୍ର ପକେଇବ ପୁଟ୍ ଦ ଫର୍ମୁଲା ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଦ ଆନ୍ସର
तो यहाँ आंसर हम कते डी नंबर 10 सेंटीमीटर द राइट आंसर। लास्ट कौन कहला ना आर एकक व्यासार्ध और एच एकक उच्चता विशिष्ट एक निदा सिलिंडर को समान दैर्घ्य समान उच्चता विशिष्ट अन्य एक निदा सिलिंडर ऊपर रखा गले नूतन भाव सृष्टि होता घन पदार्थटीर समग्र पार्श्वपृष्ठर क्षेत्रफल। प्रथम कौन कला ना गोटे सिलिंडर ऊपर आ गोटे सिलिंडर रखला प्रथम आर समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल बाहर करिया कौन हम नेट केते पाई आर स्क्वायर एटा पाई आर स्क्वायर केते गेला ना 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस केते ना पार्श्वपृष्ठर क्षेत्रफल पार्श्वपृष्ठफल केते ना 2 पाई आर इनटू एच एठी 2 पाई आर इनटू एच एठी 2 पाई आर इनटू तो केते जे ना 4 पाई आर एच 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर एच तो एटा केते ना डी नंबर होबो राइट आंसर। तो पिला माने एटा थिला कोन तमरो मैथ रो एमसीक्यू रो आंसर की कार केतेटा ठीक हैला मते कमेंट रे जणा। तो एई वीडियो रहली देखा पुणी केते साइंस रो आंसर की नेछे रहली। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय हिंद।